Ayan, may jack naman tayo nakuha. Mitsubishi. May pasag sa kamin. Ay, ilaw. Domingos Welding Shop. Patay ka mo. Nalok neng. Tek. Video nalok neng. Yan, nakasan to problema, met. Sakit yung ulo, met. Semi-FI. Awang karburador na lagay ito. At tinagmami na yun, saka di pa lang. Karunot metin nga. So, power steering pump. Starter. Ini starternya. Alternator. Kaya nih starter nih. Lagi aircon. Hindi ka na aircon natin. Takot maligo, ayan no. Puro dumi. Baka sipunin. Takot maligong sakyan. Ayun na, napatakbo na yung junk na nakuha natin. Ito na yung junk, oh. Oh. May mga tali-tali pa. Oop. Oh, testing. Mukhang junk talaga. Oh, ayan na. Tuwak mo na. Ayan yung mechanic natin, oh. Oh, karwas na lang, karwas. May konting palyado. Palyado, may patay. Oh, may patay na spark plug yon.